Razmišljam kako da počnem ovaj video. Voleo bih da naše stolice imaju pojas za vezivanje, jer verujte mi, treba će nam. Mnogi su čuli za pojam doba Vodolije. Zvezde iznad nas su nakon mnogo godina u simbolu Vodolije, vodonoše. Dakle, usledit će milenijumi vlage, kiša, snegova. Sve su ovo znale naše drevne civilizacije. Ovo je izgubljeno znanje. Ili možda i nije. Možda je samo izgubljeno za nas većinu. Da li ste se ikada pitali kako je moguće da toliki procenat ljudi živi na severnoj hemisferi? Verovatno zato što je pre mnogo hiljada godina naš sever bio udaljeniji od sunca i verovatno okovan ledom. Svi se sećamo priče o biblijskom potopu. A tada su ljudi živeli južnije. Zato imamo piramide u pustinji, jer je u tom pojasu nekada bio taj centar razvijenog sveta. Ovo nisu prazne priče. Ovo je nauka. Zapravo, pored naše godine od 365 dana, postoji i astrološka, astronomska godina, koja također ima svojih 12 meseci, ali koji traju po 2145,7 godina. Naših 365 dana je astroloških 25.772. Ovo se inače zove kretanje ose naše zemlje, precesija ose. Ali da ne zalazimo u to dublje, drevni ljudi ostavili su nam i filozofsku simboliku tih doba, a doba Vodolije je, kao i svako kišno doba, kada čovek ostaje kod kuće, ima više vremena da se bavi umom ili da razmišlja o svemu. Zato se i zove doba velikog buđenja. I smatra se da će ljudi u toku ovog doba shvatiti da je ovaj naš život samo jedan deo postojanja i da će ovladati tehnikama kontrole duše, aure ili naučno energije. Vreme Vodolije krenulo je još 1447. godine i trajaće do 3597. Dakle, mi se bližimo sredini. Sada zašto je ovaj uvod jako važan? Postoji jedan specifičan institut pod nazivom Monroe institut, smešten u Virginiji, koji ima svoje ogranke po Evropi. Zvanično je neprofitni centar za edukaciju i postoji već 50 godina. Polje istraživanja instituta su istraživanje ljudske svesti i svih njenih nematerijalnih sposobnosti. Paranormalno. U suštini ovaj institut je između ostalog i američki vojni istraživački centar za gledanje na daljinu ili astralnu projekciju, gde su razvijane tehnike audio kontrole nad vojnicima kako bi usavršili špijunažu. Naravno da sve velike sile razvijaju isto. Sećate se priče o zaustavljanju nuklearnih bojevih glava ruskom tehnikom astralne projekcije? Na kraju je u javnosti preovladao mit o vanzemaljcima, a lako može biti samo jedan od eksperimenata ili potvrde eksperimenata ove tehnologije. Dakle, doba kvantne fizike ili duše van tela dolazi. Sada kreće glavni zaplet. U kompletnom izveštaju, koji je odobren još odavno za javnost, američka obaveštajna služba izostavila je stranicu broj 25. Stranica 25 bila je najvažnija stranica, jer 24. uvodi u sam čin odvajanja duše od fizičkog tela. Kasnije se ispostavlja da je sve vreme ta stranica bila u institutu, ali to nisu ni zaposleni znali. Izveštaj je nazvan Put kroz kapiju, a na njemu je radilo dosta naučnika sa ciljem boljeg shvatanja ljudske svesti. Izveštaj počinje negde 1983. godine. Američki komandant vojske Wayne McDonald
dobio je zadatak od svog nadređenog komandira da osposobi uslove za istraživanje o astralnoj projekciji pod pokroviteljstvom instituta Monroe. U izveštaju od 29 strana opisuje se 30 vojnika koji sudjeluju u istraživanju nazvanom Put kroz kapiju, koji se odnosi na portal, beg između fizičkog i duhovnog tela. Ono što je potpuno iznenađujuće, dokument zaključuje jako jasno i nedvosmisleno da je astralna projekcija moguća, da se telo može trenirati do stanja da se odvoji od duše ili obrnuto. Stranica 24 završava se sa sljedećom rečenicom i ovo je sada jako važno. Naše fizičko postojanje proizilazi iz svesti ili duše koja služi, i ovo je kraj stranice. Međutim, nakon kraja sledi stranica broj 26. Konačno, kad je Weiss uspeo da dugim nizom pokušaja, pošto imate pravo na to u Americi, dobije taj papir 25, otkriven je i kraj, ili možemo reći nastavak. Rečenica sada glasi: naše fizičko postojanje proizilazi iz svesti koja služi apsolutnom. Dakle, istina koju smo nasledili od predaka je sve vreme bila ispravna. Postoji Bog i mi. Naša tela kontroliše svest koja nije fizička i materijalna, a svest koja kontroliše nas ili ovaj život koji vidimo je pod kontrolom apsolutnog, nazovimo vladara ili Boga. Naučno objedinjenog polja ili teorija svega za kojom se traga. Teorija koja će objediniti sve nama opipljive i vidljive fizičke sile u jednu. Da li je to ta sila? Verovatno. Zanimljiva je sama činjenica da ovakav dokument postoji u kome se tvrde tako eksplicitne stvari, a da se svi drugi prave kao da je ta informacija došla sa ulice od nekog nestručnog, običnog čoveka. Moje lično mišljenje je da se ovom tehnologijom koristi takozvana elita i da upravo poznavajući ove moći i skrivajući ove moći od nas, uspevaju da se domognu tolike moći nad nama. Inače, Monroe, po kome je nazvan institut, je čovek koji je još u ranim 20. počeo da ulazi u svet pogleda na daljinu ili astralnu projekciju. Raspisao je do tančina proces i postupak. Od 20. godina istražuje po nas, pojavnost, nepostojeći svet. Razvijen je posebni zvučni zapis, nazvali su ga hemisync, inače sinhronizacija moždanih hemisfera. Ne zaboravite i citat iz Biblije. Na početku beše reč. Reč je zvuk. Hemisync ili sinhronizacija hemisfere je proces kreiranja paterna audio signala koji sadrže binauralne tonove za sinhronizaciju moždanih talasa. Dokument podrobno govori o tehnici kako se postiže odvajanje od tela, a svodi se na kontrolu leve hemisfere koja je zadužena za našu vidljivu stvarnost, pojačavajući desnu koja je taj naš put ka višoj svesti. Ovi tonovi pojačavaju intuiciju i pomažu ljudima da prebrode teške životne odluke. Postoji zapisi vojnika koji su uspevali da astralnom projekcijom vide lokacije važne za vojsku u slučajevima rušenja aviona i straha od krađe tehnologije. Sećamo se i izjave saradnice Wernher von Brauna, koja je tvrdila da je čula Wernerov glas na jednoj od govornica, iako je znala da nema nikakve slušalice kod sebe. Ono što se ističe u dokumentu i sa čime bih završio današnji video je sljedeći opis. Ovo deluje kao obećavajuće otkriće u tehnologiji putovanja kroz kapiju, jer je proces zaista u stanju da otvori portal nakon mesec do godinu dana vežbe. Zamislite vi ovo. Dakle, neko ovo tvrdi kao činjenicu, a taj neko nije bilo ko. Individua tako prolazi kroz kapiju i shvata postojanje duhovnog sveta. Putnik tada vidi da postoji naša refleksija
i u hologramskom domenu i u tom trenutku oslobađa sebe od zatvora subjektivnosti ili ovog našeg fizičkog tela. Predlažem svima da prostudiraju ovaj dokument i pogledaju sjajan intervju na kanalu Mind Valley, jer je jako zanimljiva tema. Do sljedećeg videa, pozdrav, dobri ljudi.